ina kala nyuan jago ke nyuanye ala kala haga mu fo la mela ni bo be wajru kala fe afu man gashana falaysa minna amin ya trombe kaga na fulo mina itan doye ya trombe ka jago ju kama itan doye ikane man no meni tebe nde shetani ka moy ko dugu awanya do yele shetani ko haka sabana mimi wajibiyati yande ma ko koloshi ko de dave bele dine haka koloshi ko ka aba shetani ka kumana awon ma min digilama ni dave bele dine la fiera ka bi ka toromo ka sheba kele zoro ni ka dugono mu sheba kele no ma fata de shetani ba fata de akasara shamso kele me ka dugono ka shamso nga sheya hake shey mo zoro pa do ka fa eti shetani ka kala ne zebe sheba nga hake mu ye ka shiro dlai ni shukura daga doma kunnoye ka kishi jamo ka toro ma ka kishi jamo ka nyina ka fami ma ka kishi jamo ka de mina ni ma wallahi sheba ma sa ko haga soro shey ma sa ka lafiya e ma jete ka fa shey ye dave no de ki ga do ka fa ala ka haga bi ka shetani ko sikadura aya ta ni dugala ta ko sheba do sheba kele mi fe ga shey ma ka haga soro ma do ka fa ete tijani de zebeye kuma ni ngoya dama minu fofo def la ni kuye binani le binani kuye binani le do tan zamulu ko ami do binani bela ka wala ay sababu no faye anene aw anga wasa do la ay jado haga koloshi anga lama haga koloshi o kofe anga dave kirgide be koloshi wallahi alakra ko el khalqu yalullah ako dave ya ala de kolay allah eble imo do ko wala e ko ma do foi ci da gwaza ala te tlunga daye foi la gwaza foi maira fanadla yo ben la ala ya daba kama ko fende dla ma ne ma dama ala e fendo kan dla ka ba ko ci kala yema wajibi ala ka dabe ma haga koloshi wallahi fe bela jilela amma ka kuma dama do min nasir ka kuma ka o de ni ya ne mi amulu ni nangwa ka chenye nangwa ka noro na ma ka se chew se yoro la ko tiya ne yere shatu amulu koloshi na amulu koloshi ma me ka diguru de وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا سبحانه وتعالى أعظم القائل يقول في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما بل مع السلامة أنك لنا هرر يا ربي على ما أنشر هرر أمي أنك المغوفو نو يشكوي أني أكاديم بيا ani kalanden fɛn fɛn nana Seku tɔgɔra ka na anw fɛ yan Sikaso an b'o bɛɛ lajɛlen fo k'o barikala k'o waleɲuman dɔn u ka nani na wajibi min kɛra wula fɛ nafaba de sɔrɔla ani min kɛra su in na o nafan fana o bonyana kosɛbɛ wajibi ninnu a laɲini mun ye laɲini kelen don walasa Sikaso ka bɛɛ ka se ka wurudi minɛ Sikaso ka bɛɛ fana ka se ka kɛ Ala lɔnbaga ye a muradu ye o de ye o la n'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ko wajibi jara su in na hali n'a kɛra mɔgɔ kelen tun kan ka na k'a bɛna wurudi minɛ mais cɛ ma sɔrɔ muso ma sɔrɔ
min b'a fɔ n bɛna wurudi minɛ wura n balima silamɛw ala ka hakili ɲuman da anw ma n'an ko an bɛ seku fo o kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ i se ka sukaro ja fɔ fo k'a la i nɛn kan an caman bɛ yen seku an y'a ye mɛ seku an t'a dɔn seku yanni diɲɛ ka da ala sɔnna o taara a y'a ka sekuya a y'a latigɛ yanni diɲɛ ka da seku caman bɛ yen mɛ seku tɔgɔ ka kɛ munir ala y'o kɛrɛkɛrɛ de wallahi balima silamɛw ko ni sanu n'a bɔra sanu dingɛ na k'o tɛ kɛ ko kura ye sirifukɛ bɔra ka kuma mun fɔ su in na hakiliman bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko kuru kuncɛ ye fuga ye kojugu ni yɛlɛ sanfɛ kɔni balima silamɛw n'a sɔrɔ kuma min bɛ ka fɔ su in na n'a bɛ k'a faamu a bɛ faamu kuma bɛɛ lajɛlen fɔra kojugu diɲɛ yirara anw na an bɛ diɲɛ minɛ cogo min na o fɔra anw ye o fɔra lahara fana sɔrɔ cogo o fɔra anw ye kojugu fo ni e mɔgɔ min banna wallahi t'a bɛ an ye kumaba mun sɔrɔ kuma kɔnɔ an bɛna segin o damadama de kan kojugu an tɛna fɛn fɔ yan min n'a ma fɔ su ye wallahi a bɛɛ fɔra wara an ka hakili kɛ ka baara kɛ n'a fɔra ko wajibili jara kun dɔ don wallahi an y'aw yɛlɛ ka mɛn kɛ a fɔ tiɲɛna seku ka sikaso taga a kɛra fatuhuba ye a kɛra fatuhu ye munna kalanden caman sɔrɔla min ye wurudi minɛ seku ka muradu a ka laɲini o de y'o ye kojugu ala y'a kɛ seku nago fɔlɔ anw tɛ hadara kɔnɔ mɛ ala nana anw don seku ka hadara kɔnɔ a ka nali nin na kojugu an b'a ɲini sikaso ka cɛ an'a muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen fɛ seku kana segin ka taa a taga yɔrɔ la fo mɔgɔw kana wurudi minɛ an ka kunnadiya a n'an ka kɔrɔta a n'an ka waso u b'o la diɲɛna fo lahara yelen filɛ o sababu la aw bɛ ka ne ye ne fana bɛ ka aw ye ne yelen faga don an si tɛ ɲɔgɔn ye wallahi o de la ala sɔnna taala ye an ka seku tɔgɔ ko munir min nana ka na sebrama ka hadara ka na nɔrɔ kuma bɛ fɔ mɔgɔ tɛ kuma jateminɛ mɔgɔ tɛ kuma miiri anw ka kan ka ala fo anw ka kan ka ala barikala an bɛ kan ka fɔ alhamdulilahi rabbil alamin ni seku muniru sɔrɔli ye anw fɛ yan sikaso seku muniru min filɛ seku mayi de b'an bolo yan mayi kɔrɔ ye mun ye ka na kafiriya k'a touché ka bɔ yen silamɛya ani limaniya nɔrɔ ka na o sinsin o de ye seku muniru ye arabi min filɛ n'a fɔra ko muhamadu arabi dɔnnikɛbagaw bɛ yan ne al arabi
indi bɔ a bɛ bɛn 317 kiraden 317 o sekere bɛ Muhamadu Arabi ale de sigi nin filɛ Allahu Akbar ora ala ka ko dilannu e mɔgɔ min ne sigira ka Arabi ye Cheikh Munir le sigi nin filɛ e kɔrɔ Cheikh Mahi o le sigi nin filɛ e kɔrɔ Cheikh Ibrahima Niass o le sigi nin filɛ Cheikh Ahmad Tijani o le sigi nin filɛ e kɔrɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam o le sigi nin filɛ e kɔrɔ balima alisilamɛw a y'a to an ka kun ka bɔ sunɔgɔ la wallahi ni lon man ca ayi a bɛ se ka kɛ n'o bɔra yan fo waati min mana ala ja parce que dugutaga tɛ yɔrɔ mana jan bɛ taga yen segu ka dugutaga bɛɛ lajɛlen ye yamaruya le ye wallahi sikatura Sikasokaw a tigɛlen bɛ le a bɛ sunɔgɔ min na a ye sunɔgɔ dabila a ye dusukun lakunu a fɔra ko sunɔgɔ ɲɛ ka sunɔgɔ ko tɛ dusukun ka sunɔgɔ ko wallahi bi tile a kun bɔ mɛ boto min na an bɛɛ lajɛlen b'a kalama mɛ kabini ala ka waliyu ala sɔnna taala ka kutubu n'a y'a kun si anw ma nɛɛma nana a bɛɛ lajɛlen b'a kalama balima silamɛ n'o bɛ fɛn yira o bɛ ko dɔ le yira anw na nɛɛma min digira bi a ma don Sikaso ka sira o jɛ nɛɛma ye o nɛɛma bɛ ban n'o nɛɛmatigi n'o nana lahara nɛɛma an kan k'o ɲini o fɛ wallahi Cheikh Yafa ka kuma kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen taasira u b'a lagosi kalanbaliya don kolonbaliya don wallahi kalanbaga ka ca mɛ lɔngebaga man ca an bɛ to k'o fɔ an ka kumaw kɔnɔ wallahi mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ se ka journal ta k'a kalan kalan tɛ o muradu dɔ de bɛ kɛ kuma kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen dulon bɛ olu la wallahi Abi Hurairata ko hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wi'aini amma ahaduhuma fabasattuhu amma al-akhar law basattuhu la qutat hadha malhuma kullun furgu fla loni minen fla alayhi sura ala krafi minen kiri alayhi udaile bɛɛ lajɛlen y'i ka tata tora o minɛn ye jumɛn ye o ye sariya minɛ o fɔra an bɛɛ lajɛlen ye bi mɛ minɛn kelen n'a ka b'a dayɛlɛ dɔrɔn k'u b'ale kunkolo nin tigɛ o ye minɛn jumɛn ye a fɔra k'an k'o de ɲɛɲini tijaniya sira don sira jumɛn don min mɔgɔ se ala ma mɛ kun jumɛn b'a la gayatu jumɛn b'a la o de ye ala dɔn ye ala b'o fɔ anw ye hadisi kudusi kɔnɔ fa'arifuni qabla an ta'buduni wa man lam ya'rifuni fa kayfa ya'buduni a ye n dɔn sani a bɛ ne bato n'aw tɛ ne ala dɔn a bɛ ne bato cogo di balimaw anw wulila ka sanu de sɔrɔ an ɲɛko jira tijaniya yɛrɛ a ka fanga sɔrɔ sanadu don Cheikh Ibrahima ka sira Mali kɔnɔ a sababu fɔlɔ o de ye Cheikh Mohamed Mahi Haidara ye ala y'a kɛ san min na n'an taara Khawla dayɛlɛ la ala y'a kɛ a jamakulu la ne tun b'a
a cɛra londo an tato misiri la wɔlɔfɔw ye anw ɲininka aw bɔra min an ko an bɔra Mali la an ye Sheikh Mayiga kalandenw de ye o ko ko Sheikh Mayiga min filɛ k'a delila ka na Kaolack Sénégal Chevalier si y'a don kalo wɔɔrɔ a ka misiri mirabu sanfɛ lon min n'a tilara kalo wɔɔrɔ n'a bɛ jigin ala ni nɔrɔ bonya kojugu fɛ fo Kaolackaw fo bɛ kulo ko misiri ko tasuma ka bɔ misiri sanfɛ Allahu Akbar balima silamɛw o kɛra su fila o y'o ta misiri dayɛlɛ waati la su kelen o kumana Sheikh Mayiga kan su filanan o kumana Sheikh Mansour Haidara kan o fana ye Sheikh Mayiga dɔgɔnin de sabanan fɔ fɛn fɛn taara bɛɛ lajɛlen b'a kalan o y'o sira ɲɛnama ni ala y'o don anw gɛrisigɛ la an bɛ mun sunɔgɔ wɛrɛ kɛ tuguni Sikasokaw an b'a kɛ kun ye ten a y'a to an k'anw hakili dayɛlɛ nahnu fi akhir zaman an bɛ jɛ waati laban la bon waati laban kɔnɔ balawu cayara kasaraw cayara fitnaw cayara wallahi mun ni an b'o bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o de ye ala ko fɔ ye wallahi i ma ye ala b'a fɔ a ka suran dɔ la a ko wal asr ala ko a b'a kali diɲɛ laban na innal insana lafi khusr ko adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ bɔnɛ na ila lezina amanu ko mun limaniyana ko le tɛ bɔnɛ na inna allaha wa malaikatahu yusalluna على النبي يا أيها الذين آمنوا أفو يا أيها الذين أسلموا أما فكاو مسلمين أي أما فو يا أيها الناس المديون لمن يا عليه بلاسيدو ليسلم يكون أكو يا أيها الذين آمنوا أكو إلى الذين آمنوا كفو مو لمن ينا كل تبوننا جاء السيء kake ala ko fɔ limaniya de bɛ e bilara ni limaniya tera e tɛ se k'a kɛ wa amilu salihat ka tila ka baara ɲuman kɛ kɔmɔ ladi ni sabali wuran balima silamɛw o bɛ ka an kɔri ko waati sera da sera an bɛna foli di nabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma am foli bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka jija ala ka juru in bɛɛ k'a minɛ la ilaha illallah o bɛ bɛn 12 ma muhamadu rasulullah o bɛ bɛn 12 ma k'o fila fara ɲɔgɔn kan o de ye 24 heures n'i y'a fɔ ko kelen kɛ su ani tile o baraji de bɛ sɛbɛn kun la ilaha illallah muhamadu rasulullah a fɔ ko kelen wa akhir da'wana anil hamdulillah رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نعم. نرسلنا كنا هيرة كسبة. والله. أنا نبغى نفرنسورو. كابو كوت ديفوار. أني بوركينا. نعم. نفرنا فرنجا كبارو فينو. أيوة بوركينا كاليفين أمينا كمادي عليما. نعم. أكفولي كونيكه. بوركينا بيتولا. نعم. لا أمنا كمادي تكوني كوي. كودو. بس أنا أنا دوكونا. أنا مقدم مقدم بي. نعم. أستاذ سفياني. لا لا نكنا يعني يا علي نكنا كبردوي. نكنا بولي بولي باردو. nga kɛnɛya o ma ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati in na a yɛrɛ ti kɛnɛ in ka yan mɛ an b'a dɔn a ni dafalen o bɛ nin kɛnɛ in kan kumana an bɛ dugawu kɛ a ye n b'a ɲini ala fɛ hɔrɔma ko o ye tiɲɛ jɔn minnu hɔrɔma kosɔn
ay nani mi o horma koso ala kira ko mi ko ina o horma koso shikshan ko mi ko o horma koso bana min bala ala kan nge abani nala sona ala boke bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam ambi dugo kay amba fu amba barkada jumay min amado abiti halibi wallahi ala ayi ala ba do ko ustaz saleh mi gere ko fodi kay burkina tola wallahi sojugo سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Nous avons l'honneur nouvelle du Burkina Faso. Tout a été dit ce soir. Depuis 16h jusqu'à maintenant, nous sommes en train d'accueillir. Où nous avons accueilli, ça ne finit pas. Où nous mettons, ça ne remplit pas. Donc, par finir, on va remercier très fort notre grand cheikh, le fils de cheikh Mohamed El-Mounir Mahi Haïdara, qui a provoqué les tournées jusqu'à ici à Sigasso. Nous avons eu la chance aussi d'être invités, d'être parmi vous ici. Nous remercions très fort la population de Sigasso, précisément. Aussi, nous avons vu vraiment votre contentement de la manière que vous avez accueilli le chèque. Ça nous a marqué aussi. Ça peut nous pousser aussi à avancer dans les choses à venir. Parce que nous avons la chance chaque année que le chef vient nous visiter au niveau du Burkina Faso, précisément le 8 mars. Chaque fois nous accueillons le chef au niveau du Burkina avec tous ses califes et ses compagnons et même ses enfants. Nous avons compris ce que notre chef a dit. Cheikh Arabi a tout donné les détails. Qu'est-ce qui nous a fait assis ici ce soir? Ce qui veut dire que c'est la Tidjania qui nous a fait les détails. Il a envoyé la brochette, il a découpé par pièces et il a montré au peuple. Il a fait ça. Quelques années, nous avons commencé à tourner avec Cheikh Mounir. Tantôt c'est le Burkina, tantôt c'est le Mali, tantôt c'est Kaolack. Vraiment, nous avons tout vu. Rien n'est caché, tout est... C'est la carte sur la table. Première des choses, on va aller débuter un peu vers Kaolack. Et puis redescendre vers le Mali et le Burkina Faso. Première année, l'ouverture de la mosquée, bien précisément, nous n'avons pas eu le temps d'aller. Il y avait quelques difficultés, donc on était des retardataires. En 2010, nous avons commencé. Dieu merci aussi, on n'a pas coupé. Jusqu'à présent, nous sommes partants. Donc, on invite beaucoup de gens de faire des remarques de ce voyage. Parce que tout de suite, ça a été dit que Cheikh Ibrahim Niass a mis Cheikh Mohamed El-Mahi dans une maison fermée de fer Kaloua. On a appris. Il était le meilleur parmi les élèves de Cheikh Ibrahim Niass. Nous avons vu des gens qui quittent des longs pays, qui traversent le Burkina, le Mali jusqu'à Kaolack. Et puis ils sont plus nombreux que nous. Ça c'est la honte, c'est honteux. Pendant que nous sommes ici,
nous sommes premiers au niveau des Kaolack. Mais les gens quittent loin, ils sont peut-être derniers, ou troisième, quatrième, cinquième. Ils peuvent être classés où ils sont. Mais ils sont plus nombreux que nous. Est-ce que ça, c'est la réalité? Bon, ce qui veut dire que nous ne sommes pas des hommes intègres. On doit les combattre. On doit être plus nombreux que ces gens-là. Nous sommes plus proches. Nous sommes premiers là-bas. Les autres sont loin. Ils sont derniers. Ils sont plus nombreux que nous. Bon, essayez d'aller un peu tôt pour avoir la place. Donc nous, on l'a laissé dans son logement et le dévancer. Nous sommes allés rester au niveau de la mosquée. Quand il venait, nous on était parmi les Sénégalais, de gauche à droite, composés de Wolof et de Peul. Ce que nous avons appris quand il rentrait, il y a un monsieur qui était de notre côté droite qui a signalé à le monsieur qui était à côté gauche. Il dit que c'est lui que vous voyez qui rentre là. Qu'aujourd'hui, c'est lui-là, le Cheikh Ibrahim Niass, en réalité. Nous, on a témoigné l'oreille azée. Vous avez vu? Bon, donc, si nous avons vu ça jusqu'à Kaolack, c'est là-bas nous avons dit que tout a commencé par là. C'est notre chef le plus proche actuellement aussi. Donc nous sommes à la tête. Donc mettons-nous à l'idée d'aller plus nombreux à Kaolack. En tout cas, on invite tout le monde, composé de tous les ethnies. Bon, nous sommes ici aujourd'hui, on peut dire que nous sommes des mêmes ethnies parce que nous sommes des Tigania. Bon, et aussi, ce qui m'a beaucoup étonné, ce jour-là, il nous a donné des zikr, fait beaucoup de zikr, aller à 3h du matin au niveau de la tombe de Cheikh Ibrahim Niass, faire des bénédictions au nom de son fils qui était au niveau de Libye, Mohamed Tiham. Qu'il puisse avoir la puce pour sortir de la Libye pour venir au Burkina Faso, au niveau du Mali. Bon, nous sommes allés effectivement faire des bénédictions. Moi, j'étais parmi ceux qui partaient. Nous sommes arrivés, on a commencé à faire des bénédictions. Précisément, il y a eu des chéris venant du Mauritanie, bon, en tout cas un peu partout, qui nous ont beaucoup donné de hidayah au niveau de la tombe de Cheikh Ibrahim Niass. Depuis en ce temps, nous avons vu la première pierre qui est lancée, qui prouvait que son fils pouvait venir. Bon, donc moi j'ai rassemblé tout hidayah, là je suis allé voir le cheikh. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Puisque l'argent là était un peu nombreux. La somme était un peu soulevée. Il m'a fait savoir qu'il veut une radio, au moins 12 bandes, parce que dans la maison où il osait, il n'y avait pas la télé en panne. Et lui-même, il a oublié son appareil radio au niveau du Mali. Il m'a même dit qu'il va me donner l'argent. J'ai dit, bon, ça va. Moi-même, je vais aller voir. Suis arrivé au marché de Cheikh Ibrahim Niass, même marché que vous voyez là. Suis arrivé, j'ai parlé le commerçant en français. Il m'a répondu en Wolof. J'ai dit, je ne comprends pas. Il dit, tu viens d'où? J'ai dit, Mali. Il dit, ah, donc vous êtes des hommes de Cheikh Oumoner? J'ai dit, oui. Il dit, d'accord, il faut t'asseoir. Je suis assis. Bon, je lui ai demandé à peu près, j'ai dit, est-ce que 12 bandes là, ça coûte combien? Il dit, ah, que c'est cher. Mais je vais envoyer quelqu'un chercher, envoyer, on va s'entendre. Il a envoyé le monsieur quelque part. Aller chercher l'appareil, quand il est venu, il a mis les piles, il a capté, j'ai trouvé que c'est juste. Moi-même, j'avais eu peur. Est-ce qu'il ne va pas me parler d'une somme qui dépassait ma capacité? Mais il dit que d'accord, que tu prends l'appareil, tu me donnes 2000 francs CFA.
Mais tu lui dis que je me les confie de me faire beaucoup de bénédictions pour que je puisse avoir le marché. C'est tout. Ça, c'est depuis à Kaolack. Aujourd'hui, Cheikh Mounir est devenu pour nous, il est le plus proche à nous. On a entendu que c'est le calife général de Al-Faïda Tidjaniya. Et c'est nous, notre père, et c'est notre chef, c'est notre tout. Tout ce que nous avons chez lui. Lui chez nous, nous chez lui. Vous avez vu. Donc maintenant, nous avons la force. Nous avons la bouche à dire, nous avons les oreilles à écouter et puis voir clair dans les choses. Voyons d'abord ce qu'il lui-même il fait. Regardons sa face. Quelle face qu'il a fait? La face qu'il a fait, nous allons faire cette face. Soulever. Et puis aussi, en plus, ce qu'il nous a montré là, faisons tout possible pour voir cette chose. Et puis attraper cette chose. Bon, ici, aujourd'hui, nous n'avons pas la parole en réalité. Nous sommes venus ici pour ramasser des chaussures, tourner des chaussures, faire poser les nattes, aider les gens. Nous ne sommes pas venus ici pour presser. Bon, c'est des surprises, mais on était obligé de dire. Mais cette parole ne nous appartient pas. Ça appartient à ceux qui nous ont donné. Donc je vous remercie et bonne soirée. Et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi ami fouki barkada. Nimi blani ni sheuka ilema bade Burkina Faso. On est talibé nga Burkina Bobo, Bafora, Ouara, Tojam. Anga tama meke ne lugu ban no de kono. Ninje kele ne sheuka khadimiya kani lugu bela. Ala ko ne tigi mero na Bafora. Nga nadra bobo o khadim de do, nadra Bafora o khadim de do, nadra Ouara o khadim do. Abana fa bela de la sheuka ta Burkina yoro horo. Chekele me na jomene Burkina hadra Europe na tra me hadra ira ba do cho nini me kula binye. O de ne. La akbar. Ne nga yoro khalifa ne nga yoro khalifa na tra yu baba to ma parce que ba do na le ba la binye. Ke. Ma ka ka nga dira awla ka do. Allah. Ma bayata fini yegote. Abada. Asigide le fugulata kuna jango dira mugo. Ke. Ma be ka pam no fo. Mon lo ba da fem me ka fo. Hadra ko bete minga ladun ka minga wadfa ka te. Kalandenya e ko flade tijani denya ni shehu kalandenya. Abuka kuma shehu kalandenya de ka ta ka kuma tijani denya ka. Parce que on ne sait que on mala tijani kalandenya ka. Nga shehu ga kalande o jeni. Shehu era ni ro kalande tijani dum o be tijani dum de chere. Agere ko ka jaga tijani amene ka jaga tarbiya amene o shi tige shehu ga kalande yo. Shehu kalandenya de so kana fale ka bo o de ko. Bara sera labama wajul mun kera sisa muradu minu nyina la ode wuri kamine wana mamin bi fega wuri mine sisa amina kuma sika wuri di umma minu bi fega mine so ku toji am to sebeka wuri di umma ko fe ni misra la gero mina shehu fana ko shehu bi ko ke kuyi wana amina ubara damine inshallah ustaz ito Usman Kulubali aya la de Kulubala ko rumne wurdi mine yalla dul ko ni amne beka ka mine de c'est Usman Kulubali aywa islamia musuba folo ale atodi tiyale musuba folo Safiatou Traoré aywa Sharifa Haidara aya toji akana monede mati monega do aljiya kono de wallahi mati monede na chiwa ka kenyo fe na kita al shini walma shuna fuata se shini ma shingene ambiya ni man bi fega aywa ni man bi fega na wudi min ambiya annakudo ka gere kana mine wallahi inshallah
fana y'a fɔ cogo min an bɛ segin sharti saba kan ka sɔrɔ ka wurudi di ni maa min fana k'a b'a ta kura kura o yɛrɛ b'a ta kura kura o bɛ ŋaniya siri sharti fɔlɔ fɔlɔ n'i y'a minɛ a t'i bila o sharti fɔlɔ ye ani wurudi taa sira wɛrɛ ti fara ɲɔgɔn kan sabanan n'i y'a minɛ i tɛ taa waliju yɛrɛ barika ɲini fo n'a bɔra tijaniya waliju la ala ka ciba n'a ka sahabaw a banna olu y'a sharti saba ye o kumana minnu n'a jɛna ni o ye o kumana an bɛna fatiya ta an bɛ ŋaniya siri k'a fɔ an bɛna wurudi minɛ o wurudi dilen an ma minnu fana bɛ fɛ ka wurudi kura kuraya k'a ye foli a sɛwɔn ninnu nana an y'a ka taa sira ye a wurudi cogoya de diyara an ye walima an bɛ fɛ ka barika de ɲini a ka wurudi la walima wurudi yɛrɛ b'an bolo an bɛ ji de ɲini wurudi la o bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka ŋaniya siri o kumana an bɛna dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen o y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔlen ye o kumana dayɛlɛmɛ fo sinikɛnɛ sɔgɔma ni maa ma fɛ ka wurudi minɛ i bɛ se ka na ka na wurudi minɛ bisimila a ye ŋaniya siri a ye fatiya minɛ i bɛna di. الفاتحة سبحان الله سري يا أيها الشيطان بحزن وعدم الخطأ في ميزان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله mi baba minɛ sisan ma ka cogo di a tɔgɔ i ma wa fɛn min i b'i tɔgɔ sɛbɛn ale fɛ an b'a yɛrɛ fo ka waleɲuman a ye dɔnkili dɔ dilan ka seeku kunbɛn sisan a y'an jigi ɲɛ kosɛbɛ an jigi ɲɛna an y'a dɔn k'a fɔ Sikaso alhamdulilahi rabbil alamina an da don bi cogo min na sini fana n'Ala sɔnna an da don ka tɛmɛ o kan a y'an jigi ɲɛ o la an ye conseil minnu d'a ma ka kɔrɔ a y'a labato a y'a nafa ye bi mana kumana ni dɔnni kuma ye a ye seeku bisimila ni bisimila fɛn min ka bon ka tɛmɛ ɲaamɛ kandigɛli kan a ka bon ka tɛmɛ sama kandigɛli kan alhamdulillah ni tubabu b'a fɔ ma ko poème a dilanmɛ arakan ɲuman na k'a to ka ɲɛ a ye seeku bisimilali o ye o nisɔndiya de ye k'a fɔ n'Ala sɔnna denmisɛn ɲɛnamaw b'an bolo bi wa sini maakɔrɔba ɲɛnamaw fana bɛna sɔrɔ kumana an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ɲɔna caya Ala k'a ɲɔna caya Sikaso yan nɔ wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. إن شاء الله صلى عليه talota ya ko chogna wele dale no ne mimba fe ka gurul mena wanda fu senigere sogoma inshallah be ala kan yono keno chama jirana ala kan na bana wona ko ay herara chogna ala ko man se herarati wala alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu akbar jate rukana tasu Allahu akbar 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 ko organ jate rukana tasu re Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah